debido al número de participantes. Disfruten la sesión. Convention. This session is part of the convention breakout program. Please note, this session will be recorded. You can protect your identity by limiting your participation in the chat and Q&A. Session recordings will be available within 24 to 48 hours after the session. When you enter a session using a desktop or laptop computer, you will be able to select your language on the left side of the page. Choose your language by selecting from the drop-down box. For English speakers, you will need to select English from the available languages in order to listen to the session in English. You will also need to mute the audio in the media player to prevent hearing two audio sources. The mute button can be found in the bottom left corner of your video box. Please note, if you use a mobile device, a smartphone or tablet, you will need to download a special app on your device to access the interpretation. Then you will need to enter the Interprify token included in the session description or abstract and enter the token in the app. You will have the option to use the questions and answers tab and the chat tab, which you can see at the bottom of your screen. There are a lot of attendees on this breakout, and we need to manage the flow of comments and questions. Chats and questions are welcome from all participants. Please use the chat tab for comments and general discussion. If you have a specific question for the panelists about the content or during the designated Q&A period of the breakout, use the Q&A tab. We will try to answer as many questions as possible, but we cannot guarantee that all questions will be answered given the number of people in attendance. Now, please enjoy your session. Welcome to the 2021 Virtual Convention. This session is part of the Convention Breakout Program. Please note, this session will be recorded. You can protect your identity by limiting your participation in the chat and Q&A. Session recordings will be available Kia ora from New Zealand. Good morning, afternoon, evening from where you are in the world, and welcome to the Rotary International Convention 2021 breakout sessions, Young Leaders Become Governors. Kia ora. My name is Pastor Sir Governor Leanne Jaggs, and I'm the incoming chair of the Rotary International Young Past District Governors Committee. And along with some of my young Past District Governor Committee members, whom you'll meet shortly, we're excited to host this breakout session for you all. Soy Leanne Jaggs y soy la presidenta entrante del Comité de Gobernadores Jóvenes de Rotary International. Leadership. Junto con algunos de los integrantes del comité, a quienes conocerán en breve, estamos entusiasmados de presentar esta sesión a todos ustedes. El liderazgo. Leadership is one of Rotary's core values, and our committee believes that leadership development is the lifeblood of the future of Rotary. So the goal of our session is to inform and motivate you
have an interactive conversation El about why liderazgo es you uno de should los valores consider fundamentales applying de for a Rotary. leadership role Nuestro in comité Rotary, cree que and in el desarrollo particular, del the role of liderazgo district es la governor. savia del futuro de During Rotary. the session, you'll Por hear lo some tanto, el personal objetivo de esta stories sesión told es by our informarlos y committee motivarlos members y a la vez based on mantener their una conversación experiences and interactiva sobre por observations. qué deberían considerar la posibilidad de presentarse para Sharing un their cargo de stories, liderazgo, we will en hope particular el cargo to de gobernador de demonstrate distrito. En el transcurso de esta how sesión becoming a leader escucharán within historias Rotary is not personales only contadas por los attainable, miembros de but can nuestro be comité successfully en base a achieved sus while experiencias y maintaining one's observaciones. family and career status, plus other Al life compartir sus responsibilities, historias, regardless of your esperamos age. demostrarles We will que remove the myths that many Rotarians llegar a have ser un líder regarding en senior Rotary no leadership, solo es algo leadership factible, positions, sino like que time puede commitment, lograrse life con balance, éxito mientras as well as maneja financial la situación concerns familiar y surrounding those profesional, positions. además de otras We will also responsabilidades de share la vida creative examples independientemente for de la edad. changing the status quo and doing Eliminaremos things los differently mitos que tienen that are muchos now the new rotarios norm. respecto a los puestos de liderazgo Plus, de alto talk nivel, about como how el compromiso de important that tiempo, even the equilibrio en la smallest vida, así como changes las make a preocupaciones huge financieras que difference. implican We tales can't puestos. continue doing the También same old thing compartiremos and ejemplos expect different creativos para results. cambiar el statu quo We y promise to hacer keep cosas the de manera session casual, distinta but we do de encourage your ahora que son la nueva participation norma. to post Además questions de and hablar lo comments in the chat importante que area. es que incluso los We will cambios be más monitoring mínimos the marcan chats una and gran hopefully diferencia. respond to No most, podemos if seguir not all of haciendo lo them. mismo de siempre y esperar For resultados example, to start distintos. getting used to Prometemos participating, mantener it would be esta great sesión to muy see where informal, everyone pero is lo from. animamos a While participar I keep y chatting, que formule please let preguntas y everyone know comentarios who en you el are área de and what chat. district and Estaremos country you are pendientes de los from. chats y esperamos responder a Oh, la mayoría de awesome. las I can preguntas see y we have many comentarios. countries Por from all ejemplo, over para the world here empezar, today. And acostúmbrase if a anything participar. like New Zealand Sería time, estupendo not just ver in de the middle of dónde the viene day. cada So uno. welcome and Mientras thanks sigo for yo taking hablando, time por to join favor, us. déjenos saber quiénes We're son y also qué going to do distrito y a few país polls during provienen. the session to Fantástico, encourage your puede ver que tenemos curiosity muchos and push the países del mundo boundaries. So when you representados. leave today, we hope you'll be motivated Y and no inspired solamente to a take the mitad leap del día, and take on sobre some todo aquellos leadership que están roles en in diferentes Rotary, usos the ones you horarios. may have only También been vamos a hacer dreaming algunas of. encuestas durante la sesión para It is now fomentar su possible if you curiosidad have the y desire ampliar to los do something límites. different. Así que cuando Take myself, for se vayan example. ustedes, I esperemos que come from estén Rotary motivados, District inspirados 9920, para dar the ese largest salto de maritime asumir district algunas in the world. funciones de It liderazgo en spans Rotary. over Lo not que only tal vez half of solo hayan Auckland, New Zealand, soñado. but Ahora also es posible includes si 7 tienen other el Pacific deseo de Island hacer algo countries. distinto. I was Por district ejemplo, governor in 2009-10 yo vengo del at the age of distrito 38, 9220, plus being in full-time el work. mayor And to distrito add to the marítimo del mix, I had mundo, a que beautiful abarca no baby solo la boy mitad who de was only Auckland, Nueva 18 months Zelandia, old, sino so I también had my work incluye cut out otras for me. 7 de The las photo islas that del you actually see Pacífico. Fui is, gobernadora de was taken at distrito en International Assembly in San 2009-2010 Diego, a la edad de and then the other one is 38 my actual años, además de estar family trabajando a enlarged, tiempo now that completo. they're Y para a little añadir a bit la older, mezcla, and that tuve was un at the hermoso last bebé de solo Toronto 18 convention. meses, así que en realidad tenía un montón de Interestingly, trabajo. my RI theme was Curiosamente, the mi future of lema Rotary is in your hands. RI I certainly lived se out that theme. presentó en, I can say en I learnt to San juggle many Diego, aspects of my y ven life during ustedes my district ahí governor year, las but I can fotografías y honestly por supuesto say ya it están los chicos was más and still grandes. is Y the best year of curiosamente, my life. mi lema de RI So es el let's get futuro de started with our Rotary first está en tus poll manos. Y that you will realmente see coming ese up on the lema, main puedo screen. decirles que We aprendí will a give you a ser minute mala to answer, verdad con which can muchos be aspectos answered de in the mi chat vida. area at the Pero bottom of también your francamente screen, les which puedo I see so decir many que have fue already y found. sigue siendo el mejor This should año get de mi everyone vida. engaged, Así que and vamos if a like me empezar on the con other nuestra side of the primera world, encuesta. awake ¿No? Que is ustedes just van a after ver en 5 pantalla. a.m. New Zealand time. Le vamos a dar un So minuto para we're que ready? respondan Okay, y let's lo go. pueden hacer What en el are the chat. first words you think of when Creo que someone los he says encontrado. district Entonces governor? vamos a ver. ¿Cuáles son las primeras palabras que te vienen a la mente cuando alguien dice gobernador de distrito? Muy bien, entonces vamos a ver. Wonderful. Thank you very much. I see some very interesting, ¿Cuáles son las primeras palabras answers, que te vienen and a la some of the mente more cuando popular alguien dice ones that we gobernador o are gobernadora aware de of, distrito? being old, retired, male, expensive, and even work. Well, this is Muy actually bien. perfect for this Muchas breakout gracias. Y session, veo ahí as respuestas it's what we muy want to achieve, interesantes, to show ¿no? you that you Y don't de need to las be más retired comunes que
puedo old, ver yo male, or even super son que rich to do son this job. viejos, As jubilados, previously hombre que es mentioned, muy we will share caro. some of our personal Bueno, sí, stories ese es based on perfecto para our esta sesión de experiences. trabajo.
to help show you Esto es lo que it nosotros is queremos possible. lograr, Young demostrarles leaders que no es can necesario estar become jubilado, governors. ser viejo, hombre So o to start súper us rico off with para his asumir este story, I cargo. welcome past District Governor Como se ha Rajiv, mencionado where he will anteriormente, be sharing compartiremos his algunas de story. nuestras Young historias leaders personales en can base a make a nuestra difference. experiencia para Take it ayudarle a away, demostrar Rajiv. que sí es posible. Los jóvenes líderes pueden ser gobernadores. Así pues, para empezar con su Thank you, historia, Leanne. voy a darle Good la evening, bienvenida good a afternoon, Rajiv, or good morning, quien depending on which part of the es world you are right now, gobernador or de simply distrito, y nos Namaste from hablará India. sobre los I am gobernadores Rajiv líderes Sharma, pueden an marcar la interactor, diferencia. protractor, Rajiv. second generation Rotarian, and be the inspiration governor of District Muchísimas gracias, 3030 Liam. India. Buenas noches, My buenas district tardes, is geographically the buenos días. center of India. Según For a donde se change, encuentren I am ustedes first presenter, en being el a mundo, minority here, the simplemente only male Namaste panelist, de la India. breaking the tradition of ladies first. But then ladies are always and shall have the soy last word. rotario de Here's segunda my story. generación. As a young past Mi citizen, I distrito was se picked encuentra to en serve el as a district centro de secretary by the then India y district yo governor-elect soy Kishore el Kedia. primer And I presentador y had soy el already único served in hombre. Estoy various rompiendo con capacities la of district tradición de committees. dar So I las had an damas incredibly primero, ¿no? early start. Pero And within a couple ya of casi la years, I was historia. asked whether I would Siendo un like to joven be governor. expresidente, I said under my breath about time, entonces fui and el smiled secretario and de humbly distrito accepted. y And con I el became the gobernador de inspiration distrito for Rotarians Kishore. of District Y ya había 3030 sido in yo asistente 1819. de I still gobernador, wear así that que shirt. tuve un comienzo temprano. Being Y a en un young par de DG años and me not preguntaron difficult, si me but gustaría still a ser very gobernador del challenging job, distrito. as our district covers a huge De geographical origen area baja and ayer, have a ahora very sonreí active y acepté. 90 plus Y me clubs and convertí en la inspiración 4,500 para los members then. rotarios del Now we distrito have 4,800 3030. plus members. Must say it was a wonderful, sweet Un experience joven personally, gobernador no as fue I love to difícil, pero aún travel, así fue un shake trabajo hands, and give desafiante, big ya que hugs, nuestro which distrito I'm cubre una missing enorme hugely área due to the geográfica y situations today. tiene más de Leading a 90 large clubes district made it a y challenge, but a 4.500 point to be proud socios. of, and Ahora to be tenemos able to lead such a diverse 4.800. group. Debo More decir so que fue as una my experiencia father's friends maravillosa were still member personalmente, of ya my que me club encantaba and were there viajar, throughout the district. estrechar So I manos y became dar a favorite abrazos, nephew cosa of que me estoy theirs. perdiendo And they en gran always made medida a debido point a to la remind me pandemia. that they carried me in Y their esto fue arms un when I was little. desafío, pero But this also made it yo easier estoy muy to ask them contento to ya que pude dirigir un contribute to grupo tan TRF. diverso. Además, Now, como they los did not hermanos de have to mi buy me padre toys, seguían right? siendo socios de But there mi was club, no yo me easy way to convertí en remind su them time to sobrino time favorito that y siempre I me am the recordaban district governor. que ellos So me less llevaban en bitter, but brazos cuando yo era extremely un sweet niño. experience being a Pero esto district también governor of facilitó el District pedirles que 3030. contribuyeran a la My Fundación wife, Rotaria. Dr. Rashmi, Ahora no became tenían que president of our club comprarme in ningún 2 years juguete, after me. ¿verdad? Pero no Our había una daughter manera Mahima was fácil de born when I recordarles was de vez en president. cuando que That yo was our era el pet gobernador project. de distrito. And Así she que la attended experiencia de Rashmi's ser training gobernador events de and distrito en la conferences India along with del us when she distrito was 18 years old. 3030. Later on, Mi she introduced me esposa as district governor, Rashmi también se as convirtió by en then she was presidenta charter del club president of 2 Impact años Club in her después. school. Nuestra hija She is Mahima now a nació cuando yo retractor, era and we presidente. already have Y an ella incredibly fue a enthusiastic and las young lady fechas, a las wanting to become DRR asambleas or a district governor cuando ella in future in my tenía family. 3 años. For Más tarde me 13-14 presentó district como conference, gobernador when de I was distrito y district en ese secretary, entonces we era ya planned to have it presidenta in a way that distrital. we would have Ahora es una only women rotariana leaders of all walks y of ya life as a tengo una speaker. joven In que fact, quiere we ser requested representante RI President Ron distrital Burton to send a lady past de district Rotary, governor incluso as his también representative, gobernador de and that distrito. year we Para la got Leanne. conferencia distrital de Leanne came all the way 2013-14, cuando from era New Zealand. secretario Must be a distrital, record planeamos of a tener sorts de as manera an que foreign solo RIPR tuviéramos to travel that mujeres long líderes distance. de todos los And ámbitos then de la there we vida had como made oradoras. an De official hecho, policy to incluso put out solicitamos al request RI presidente presidents for Burton lady que past enviara a su governors to representante be a our una RIPRs to gobernadora district y nos conference. mandaron We a had not Liam, que always venía succeeded, desde but Nueva many a Zelanda, times we have. ¿no? For Y my own quizás fue conference la too, we representante had que past viajó district mayor governor Ajoma distancia. Pearl from Nigeria Y as an entonces RIPR. establecimos una Another política great no oficial influencer de in our district solicitar a los due to her sunny presidentes y disposition like solamente Leanne. es gobernadora de Most distrito como sus importantly, in representantes. No siempre 1918-19, hemos we tenido hosted éxito, pero our muchas veces first sí. All Para India mi All Women conferencia Rotarian meeting, distrital which is now tuvimos a replicated in Yoma other Pearl districts de to attract Nigeria women como to Rotary. representante del Rashmi presidente. and Esta fue una our política first y women acción task deliberada para district mostrar a governor las mujeres DG&D líderes de Asha Rotary y todo led el the mundo en team nuestro and distrito.
organized the event, and I was the only male allowed to attend. Privilege of being a young district governor. This was a deliberate policy
and actions to invite and showcase women Rotary and Rotary leaders from throughout the world to our district. And it became the born fruit. Our women membership rose from 6 to 7% to 16% now, and have at least 13% assistant governors and other positions occupied by women leadership. In fact, out of 90 clubs, more than 50 to 20 clubs now have female presidents or secretary leading our clubs. We have 4 clubs which have more than 60% women members. I can humbly take a teeny mini credit and pride myself as being a very small part of the team to introduce through this thought process in our district. Point being, when we are young, although we may be busy with our life, we have an advantage of being more malleable and have more muscles and ready to make changes. Desire is there. My advice, you want to make a change, you want to make or lead an organization you love so much, you have the idea you can, which you can sure will benefit our district and Rotary, then do it now. Today is the day to lead your district. Lastly, allow me to paraphrase the most famous Indian of all. As he had once said, be the change you wish to see in, I will say, Rotary. Gandhi wanted it for the whole world. Let's start with the Rotary, and you can quote me on it. Hoy es el momento de liderar tu distrito. Y también quiero Thanks, Rajiv, on sharing your story. On a personal front, it was a total honor to be involved in your first woman-only speaker conference, a conference I still speak highly about even today. It just shows that young leaders can make a difference and influence change within clubs and districts. With you coming from such a diverse district and possibly having many barriers to cross, wonderful to hear how you led the way, and these changes are now the new norm. Which now brings us on to our second poll, where you'll once again have a minute to respond, and again done in the chat area. The second poll, as you can see on the main screen, is what value does diversity bring, and why do you need it to grow and develop Rotary? Again, we'll give you a minute to respond. Y lo pueden hacer en el área de chat. Y como pueden ver en la pantalla, dice, ¿qué valor aporta la diversidad? ¿Y por qué la necesitamos de que se desarrolle para ayudar a crecer a Rotary? Le voy a dar un minuto. Well, this is awesome. We've already got through 2 polls, and I've seen some amazing responses coming up. It's certainly something that we can use in the future. So huge thank you for everyone getting behind these polls and giving some very honest answers. Rajiv, I see there's a few questions relating to your specific speech. How about you answer a couple of your favorites? I will try to read them out. Let me read very small points, so I have to go. One of the Rajiv. First time commitment for DGs visit every club your district, I suspect, is more of the customs and not an any DG in this club would tackle this differently. Well, yes, we are doing tackling anyway differently, which is not in our hands, but we are doing our visits, adding 2 or 4 more clubs together and doing the visits, or maybe on Zoom also. Now we are our governors are doing it now. As what would have done my year, I don't know. I visited all the clubs, but had 2 clubs in a day also if I had time. So there are many more questions. I'll just see if I have time to answer them. What do you define as young? Well, any person who is young as heart can person. One person says who is not retired, yes, who is not retired, and work 24 hours a day and is smiling and child within. That is kind of person I address as a young person. I'm not talking about age here. Bueno, importa la edad, todos los que somos jóvenes, por supuesto, somos jóvenes. I love one of their comments actually, and I think it's from New Zealand, a variety of views, values, and lived experiences. That definitely defines diversity. Well, thanks, Rajiv. There's some great answers coming through. So before I introduce our second committee member with her story, are there any questions so far on what we've talked about?
any burning questions that you would like the committee to answer. We'll give you a minute again to write down any of these burning questions again in the chat area. But just advising, it looks like there's quite a few people on board this morning, which is great, or this evening, wherever you are. So we might not be able to answer them all, but we will endeavour to get back to you at some stage. So please keep those burning questions and answers coming through to us. And if any of the team sees any of those that they would like to comment on, please pop in as well. Nosotros no vamos a poder contestar a todas las preguntas, pero sigan ustedes participando. Yes, definitely. Diversity is a huge subject for all of us, so it's great to see so many people actually thinking about this and wanting to change the way that we've been doing things for years and years and years. Just wonderful. Well, there's certainly some interesting questions popping up, and some will actually be answered by our upcoming committee members' stories. So keep the questions coming, and we'll have another chance later on in the session to have some more. But now we are going to have Past District Governor Annika, who is going to talk to us about you can change Rotary and the way it has always been done. Annika. God morgon, god eftermiddag eller god kväll härifrån Sverige. I feel like I'm a part of the jury member from the Eurovision Song Contest when I start out like that. My name is Annika, and I'm from Sweden, District 2400. I was District Governor last year, 2019-20. During the same year as my kids turned 9, 11, and 13, and me myself turned 42. I was the youngest female governor in Sweden of all time, and the youngest in Europe at my year, I think. Maybe you have thought, why should I be a governor? At least that's what I asked myself when I got the opportunity to be nominated. And the answer for me was because I have something to give to the organization, to Rotarians, and to myself. As we talked about during the first poll, we often think about governors as old men, maybe boring, repeating the same goal year after year, and wanting to set different records, or maybe just being too conservative. We often think that the way things are done in the district is the only way they can be done, or they should be done. But that's not the way it is. You can actually do your year as you like, of course following the code of policy. And that's what I wanted my legacy to be in the district. If we don't evolve, we will move backwards. And in Rotary, the wheels have always been spinning. When you have a new thought about something, how it could be done differently, give it a go. Start small. It's not always easy being young or female in Rotary. You will be questioned. But when you want to make a change, start small and find those people that you can trust and share your thoughts with. Also dare to question their replies and listen when they might think you are going on the wrong track. For me, the legacy I left in my district was combining club visits, just doing one visit per town and getting the clubs to have one large meeting of all the local clubs in the area. It was a huge success. It was slightly hallelujah feeling when you gather 100 Rotarians together. This is something that DGs offered me that's continued with, and I'm very proud that I made that change. Another thing I did was that instead of the monthly emails, I made monthly videos. In that way, all of my Rotarians, they knew me before I was coming to visit them for the club meeting.
que And en it all vez felt de more los correos personal and mensuales, yo preparé relaxed. videos mensuales. De esta But my manera, year todos did mis not rotarios me did not conocían antes de only las leave a legacy in reuniones the del district, club, entonces it also sentían left más a legacy in personal y me. relajado. And Por I supuesto, saw my year as an education. pero mi año I no developed solo my speech, ha even if I dejado might un have lost legado slightly en now. el distrito, I sino developed también my en mí. organization, Y yo leadership vi mi año skills, como gobernadora but como una most of all, educación. my Desarrollé spouse and I destrezas de had, just oratoria, like in aunque la Dirty haya perdido Dancing, un poco we had ahora, the time of our life. al igual que During mis the whole habilidades DD de time, organización y from liderazgo, pero sobre GGN todo, to PDG. mi pareja y yo So nos what are the change divertimos you want to see in como Rotary? nunca. And how can you make them come Durante true? todo el año Maybe que it's duró la by being gobernación, a desde district que yo governor. fui gobernadora propuesta a Thank you. exgobernador. Entonces, Leanne. ¿qué cambios quieres ver en Thanks, Rotary Annika. y What I cómo love puedes about your hacerlos story is how realidad? you were able to Tal change the vez way things have siendo always un been done. gobernador de distrito. As a young leader, Thank you you. had the ability to bring a new perspective on how to do things differently. Muchísimas For gracias, example, Annika. combining Lo your que me club encanta de tu visits is historia a es que great way fuiste to cut capaz de down cambiar la time forma as en que district siempre se habían governor, hecho las cosas. but also a Como really joven great líder spin-off tenías for la clubs capacidad de who get the aportar chance una at nueva these combined perspectiva meetings to para share hacer las cosas ideas de una and forma collaborate distinta. Por on ejemplo, projects. combinar las visitas It's a los great that clubes in es the una chat gran forma de area, reducir I el tiempo como saw quite a few gobernadora. comments in Pero regards to también un gran combining and efecto joining secundario club para los clubes meetings. porque So tienen la you're oportunidad certainly de en esas doing the right reuniones thing in your combinadas area. So compartir thank you ideas y for that. colaborar en proyectos. It Me can actually encanta sometimes que be estoy quite viendo difficult varios in many comentarios en districts el to do chat this. respecto de esa So a great combinación de subject las for our visitas de next los poll. clubes. And by Así now, que you know where it is, estás and you're haciéndolo muy doing bien. great in the chat Muchísimas area. So gracias. thank you again. So the next A one veces es muy on your main difícil en muchos screen is distritos which hacerlo. is the Así main que un obstacle gran tema for para la not próxima changing encuesta things podría in your ser esta. district. I'm ¿Cuál es sure el we're going to have principal some very obstáculo interesting comments. So again, we'll just give you que nos a couple of impide minutes to cambiar las cosas en el put some distrito? responses in the chat area, and we'll have a little ¿Cuál es el chat about those. principal Thank you. obstáculo que no les permite cambiar las cosas en el distrito? Nuevamente, les vamos a dar un par de minutos para que ustedes respondan en el chat. I love some of these comments. Absolutely wonderful. So I must admit, it's interesting to see some of the different responses coming from all around the world. As so many Me countries and encantan los districts are actually in the comentarios, same boat maravilloso. and have the same issues. So you're not by Debo yourself. admitir And this is what I actually que love es about these interesante breakout ver las sessions. distintas We all respuestas que learn vienen de something, no todo el matter how mundo. long we've been in Hay Rotary. tantos países y So our distritos hope is que that están the pasando learning from por each las other will mismas be taken cosas, back por to los your mismos clubs problemas. and even your districts to change for the Y better esto es lo que me encanta and de make estas us sesiones truly paralelas. great. Todos So aprendemos, Annika, sin as importar cuánto relating to your tiempo hayamos specific estado en story, Rotary. would you like to answer some of the poll responses coming Ustedes in? pueden entonces estas lecciones Yeah, llevárselas a sus I can distritos, see a sus here that clubes para some cambiarlos y hacerlos mejor. questions about Annika, that con respecto a tu 1 year isn't experiencia, enough, quisieras and it's hard to make responder the alguna de change. las And I think preguntas it's very que tenemos en el important chat. that you have a good relationship Sí, puedo to ver your aquí que incoming governor and the one after you. And when you hay want to make preguntas a legacy in the district, respecto you de want to change diversas something, cosas. be sure that you have them with you. Like in my district, Un the año following no es suficiente, me governors dice have la gente, que sí es continued posible to hacer esos make the cambios en un combined club año. visits. Es muy importante, por lo tanto, que And tengas una buena relación you con los dare gobernadores to entrantes y face los their fears. exgobernadores. Si quieres cambiar algo, que quieres dejar un legado, Yes, I see tienes also que some contar con los some are otros. actually commenting that Como en a lot of older members don't listen el gobernador, iba a hacer también estas visitas combinadas que yo to empecé new para ideas dejar ese because legado. it's not the way that they've done it in the Hay que past. And encarar it's something lo we que have más to uno really teme. think about how we actually bridge that gap between
those that have got traditional Veo and que hay old gente que está ideas comentando to those that también have got new ideas and wanting to change things. de que es We don't difícil wanna convencer a la gente de las chuck nuevas out ideas, que la our gente traditions quiere as seguir such, haciendo las but we cosas de la also misma need to move forma. forward. So Y it's a really ese interesting es el fine puente que line. tenemos que So thanks tender, again, ¿no? Annika, for Entre las some great personas que responses, and I see there's tienen quite a lot of chat going ideas on. So las we'll have mismas our de siempre homework to do versus after los this que tienen session nuevas for all. ideas. Entonces, tender ese puente entre los dos Thank grupos, you. ¿no? So Es no worries. algo So muy we've got sutil actually que hay que we're manejar, tracking along quite ¿cierto? nicely Bueno, muchísimas time-wise. So we gracias actually have por todas las some preguntas y time for any burning comentarios questions en yet el chat. again that have Vamos a come tratar de up during contestarlo this todo session. We're después de wanting la to keep sesión. it kind of like very, very broad. Muchas And see some gracias. really great comments from a Y lot of you all over the world. estamos A lot of a it is actually tiempo, aged o sea members, que not listening to tenemos new tiempo para ideas. alguna otra Changes is quite pregunta hard. So que tengan it's a good way ustedes, que to sean discuss preguntas what we can do generales, in our different porque areas veo que hay to muchos combat that. buenos comentarios. Nuevamente, I think it's really muchos de los important comentarios that ustedes try tienen to que ver find con la gente que no quiere aceptar las people nuevas that you ideas. trust ¿Y that cómo are podemos old hacer el in the cambio? organization, and the one that has the other old ones trust. They make excellent mentors. Me parece que That's es for sumamente sure. They've got a importante lot of encontrar a history la gente about en the quien club and ustedes about your district. puedan confiar, So, y que hayan tenido muchísimos años en a glass of Rotary. wine with, and actually talk about what they've done in Rotary. Exactamente, tener mentores, gente con mucha experiencia, con mucha trayectoria en el club, en el distrito, en Rotary, y que sean con ellos con los que te reúnas, te bebas un cafecito o alguna copa de vino y que compartan ustedes para ver cómo pueden ustedes combinar la información y el conocimiento de ambos para poder cambiar las cosas en el distrito, en el club. Gracias nuevamente por sus preguntas y comentarios. Veo que vamos a estar muy ocupadas después de la sesión. Y pues, thank you. Gracias. Tenemos a Esta dinámica de Francesca contar nuestras Audia, historias es de verdad exgobernadora, muy cuya buena, historia porque habla nos de la alimenta a innovación. todos y también Bienvenida, nos ayuda a ver Francesca. un camino de oportunidades que quizás antes no habíamos visto. Gracias, muchas Fui gracias. gobernadora en el año 18-19, tenía solo 40 años. Soy la primera mujer gobernadora de mi país, El Salvador, y Rotary ha estado activo en mi distrito por casi 100 años. Mi familia es rotaria. Mi hija mayor fue representante distrital Interac y la menor, presidente fundadora de su club Interac. Y mi esposo es especialista en proyectos de la Fundación Rotaria. Así que, como verán, vivimos Rotary con todo el corazón y la pasión. A veces pensamos que el mayor problema por el cual es difícil que las mujeres lleguen a ser líderes distritales en nuestros países es por temas culturales, tal vez con una raicita misógina o conservadora. Pero la verdad es que hay que entender cómo se desarrolló nuestra querida organización, que llevó 82 años siendo una organización liderada por hombres. Y el ser humano, pues, es un ser humano de costumbres. De la noche a la mañana no es tan fácil hacer cambios tan grandes. No hay que pensar que son las personas quienes no quieren generar los cambios. Realmente son las costumbres y las tradiciones que están muy apegadas a nosotros. Tuve la suerte de ser elegida por mi distrito por una gran mayoría y eso me permitió sentirme extremadamente comprometida a hacer un año que dejara una huella y la diferencia. Y por eso creé un lema distrital como gobernadora. Cultura de innovación. Cuando comenzamos los entrenamientos para los presidentes, los PETs, comencé a mostrar esta famosa cita de Albert Einstein. La definición de locura es hacer las mismas cosas una y otra vez esperando resultados diferentes. Y luego de esto explicaba qué era la cultura de innovación, que no es para hacer cambios radicales, sino para buscar la manera en la que hagamos cambios que mejoren lo que ya hacemos
Y en muchas ocasiones tomé como ejemplo a pasados gobernadores cuando ellos habían generado proyectos innovadores en sus años en funciones. E invitaba a cada uno de los presidentes de los clubes a que se esforzaran por ser mejor que su predecesor. La importancia de alimentar los datos de Rotary Club Central en la página de Rotary, que nos permite tener datos globales, reales, y que realmente esta acción fortalece nuestra organización. Di ejemplos como que sin darnos cuenta, los seres humanos estamos constantemente evolucionando. Y les preguntaba, ¿recuerdan cuando escribían una carta a mano y el tiempo que se tomaban en recibir una respuesta? Y ahora lo hacen por un correo electrónico o redes, casi de forma instantánea. Si todo lo que nos rodea en el mundo y la vida evolucionó y nosotros hemos evolucionado con ella, ¿no es diferente examinar nuestras tradiciones rotarias y también deberíamos de pensar cómo evolucionar en ellas? Luego de armonizar este concepto de cultura de innovación, en todos los presidentes fue mucho más fácil trabajar con ellos, trabajar con los pasados gobernadores para hacer cosas nuevas. Logramos que el 100% de los clubes colocaran sus metas antes del 1 de julio. Mi país, El Salvador, logró el 100% de la mención de Rotary por primera vez en la historia y logramos actualizar completamente a todos los clubes. Tú también puedes dejar una huella imborrable en el tiempo. Anímate a ser gobernador y anímate a hacer el cambio. Muchas gracias. Les mando un beso gigantesco. Many thanks, Francesca. I truly love your Albert Einstein quote that we can still see on screen. It's one we should all be using. I also love how you adopted this in your DG year and we're able to help innovation with using clubs and past assistant governors to make Muchísimas gracias, Francesca. Me encanta la cita de Albert Einstein que todavía podemos ver en pantalla. Me encanta además el lema que tú adoptaste y que pudiste hacerla en lo que querías hacer con la innovación. Y claro, que es importante trabajar con tus predecesores y con los que te van a suceder. A veces son los pequeños detalles lo que realmente crea una gran diferencia. Y esto nos lleva el último sondeo. Y esto es grande, este tema. ¿Cuál es el cambio más grande en tu distrito que quieres ver pero no ha pasado todavía? Les vamos a dar un minuto para que respondas cuál es el cambio más grande que quieres ver en tu distrito pero que no ha ocurrido. Tenemos un comité muy diverso y tenemos preguntas en español y en inglés. Please repeat again, Lian. Los que hablan español, por favor, respondan en el chat. Chats in Spanish, if you could answer those. Que hay unas preguntas en español que sí las pude responder. Ok. No puedo verlas. I cannot see them. There's quite a few responses in regards to Rotaract. Wow. Okay. Ninguna pregunta en español. No sé si hay preguntas o comentarios en español en el chat que puedas responder. Spanish. No, that's fine, Francesca. No worries. I can't. Some really lovely responses. Very interesting to note what everyone Hay muchos wants que tienen que ver
change in their districts. And again, I bring back that point that a lot of countries, districts, and clubs are in the same boat. A lot are wanting more women. No, pero está bien, Francesca, no te preocupes. Hay muchas respuestas lindas. Dentro de las cosas que creo que es importante interesante ver qué es lo que quiere la gente que cambie en el distrito. Lovely to see all of these responses. Please muchos países, clubes, distritos están en la misma situación. Y es maravilloso. Younger members into Rotary. A lot about diversity, which is absolutely wonderful to see. So thank you all. There's some really, really great comments coming through. But my comment back to you all is, can you imagine what Rotary would look like with all of these changes? Algunos de mis respuestas favoritas son de mujeres gobernadoras. Coming years, we need to use mucho all de la this valuable diversidad. information in there. Muchísimas gracias a todos. Entonces, mi comentario nuevamente es, ¿cómo sería Rotary con todos estos cambios? De las cosas importantes y este es el que desafío en los años venideros. Tenemos que usar toda la información que tenemos disponible. Cómo nosotros podemos acercarnos más a nuestros rotarios de una forma más coloquial y más amistosa, cómo los gobernadores pueden ser mucho más fraternos y que no se sienta esa diferencia entre los gobernadores y los rotarios. Yo no sé si lo están traduciendo a ella. La verdad, creo que no. Wonderful. And any of the other committee would like to comment on any of the comments coming through? Annika or Rajiv, please feel free to stop in or step in. There's a lot about younger members. Yeah, one thing that is really, sorry. No, muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere decirnos algo, Annika, o alguna otra de los panelistas? To get more young district governors is to give young person leader roles in the district. Algo que es importante. You have to start in the clubs and then at different places in the district. And to get your trust and yo puedo empezar. That's how we can get them to be governors. Hay algo que es muy importante, y es que los gobernadores de distrito puedan asignar los roles de liderazgo en el distrito. Okay, can I go ahead now? Yeah, I see two very interesting questions here. One is asked by Juliet. She is governor during Jennifer Jones's year. And she is asking, how can we celebrate that? Well, Juliet, you are already celebrating Jennifer Jones becoming RI president by yourself becoming a district governor. So that's a good news. And you can motivate clubs to have more women presidents. Yo veo aquí dos preguntas realmente. La que hizo Juliet. And second is by ¿Cómo podemos celebrar esto? Juliet, ya estás celebrando a Jennifer Jones, que va a ser presidenta de RI. Así que esas son las buenas noticias. Y pueden ustedes motivar a los clubes a tener más presidentes. Entonces, eso sería una buena idea. Y lo segundo es que no sé si lo pronuncie bien, pero estamos pensando de cuáles son las calificaciones para ser gobernadores del distrito. Rotary solamente dice esto, que hay que haber sido expresidente del club por lo menos un año. Y aparte de eso, sí, solamente tener un rotario y como conocimientos de Rotary y el deseo de mejorar tu distrito. Es todo lo necesario para ser gobernador o gobernadora. Entonces, hay tantas preguntas similares que por lo menos esas dos las pude contestar. I think.
Muy bien, pues gracias, Rajiv. Thanks, Rajiv. It's great actually to see a lot wanting family involved as well. Don't be scared to bring your children along to your meetings. I mean, for myself, as you heard at the beginning, I was district governor with a baby, and you know, and which was just brilliant. Bueno, muchísimas gracias, Rajiv. Qué bueno ver que queremos que la familia esté involucrada. No temas traer, no dudes en traer a tus hijos, por ejemplo, a las reuniones. Yo, como escucharon ustedes en un principio, yo fui gobernadora con un bebé, cuando tenía un bebé de 18 meses. Y I must say, I'm a very good juggler, and you have to have a really good team behind una gran suerte de tener tantos clubes y distritos diversos en el mundo que reciben a la familia, los eventos, los niños, que eso es el poder de Rotary realmente, que puedes hacer ambas cosas. Y hay que poder tener un buen equipo que te apoye y que quiera que hagas todo lo que puedes hacer. Entonces, hay que encontrar la gente en la que puedas confiar y usen a ellos para lograr tus metas dentro de Rotary. A veces es necesario simplemente agarrar el toro por los cuernos y ver cómo es que vas a poder lograr las metas. Anaka, ¿quieres comentar algo más sobre los chats que vemos aquí? A ver, yo estoy de acuerdo en lo que toca a recibir a las familias y los niños en los clubes. Yo tenía 4 hijos en la escuela. Y en realidad me gustó ser gobernadora en ese momento porque podía yo traer a todos mis hijos a las reuniones para que lleguen a conocer a Rotary y compartes ese tiempo con ellos también. Es como todo empieza por el club. Tienes que tener reuniones en los clubes que sean suficientemente entretenidas para toda la familia, para los niños, para la pareja, y que lo recibamos en la organización. Claro que necesitamos más mujeres. Como siempre, debemos invitar suficientes mujeres, ya seas hombre o mujer, que invitemos a los rotarios que tengan las ideas más frescas. La edad tuya es cuán joven sea tu cerebro, no la edad que tengas es tu pasaporte. I'd like to thank everyone for joining this session with us and some great participation. I can't wait to read all of these comments that we will actually get. Perdonen porque yo tengo unas dificultades técnicas, no sé si me están escuchando, espero que sí. Pues estamos casi cerrando nuestra sesión. Quiero entonces agregar mi agradecimiento a todos los participantes. Después de la sesión vamos a poder leer todos los comentarios que vemos en el chat y podremos responderlos. Mark Brackett has asked a question. Hay una pregunta en español para Francesca. No sé si ella pudiera responder esa pregunta, si alguien se la pudiera leer. Porque no puedo leer español. The team, also to our Rotary staff support who have helped us all the way through this. Hay una pregunta en go español. away today with some understanding of what you can do and being a young district governor, quiero or even agradecer just a a young leader within todos. Rotary. You can make a difference in both your club and district. Quiero agradecer always a remember that. todos, And todo we el as a equipo, committee al are personal de always there to help. Rotary. So please feel free to look us up if you ever want any Espero help, que or just se hayan to ido answer de la some of the sesión questions that we might entendiendo not have qué es been lo que able pueden to do ustedes in the hacer chat session. y
poder invitar a un joven líder, a un gobernador o gobernadora joven, porque ustedes pueden crear una diferencia en sus distritos. Nosotros como comité siempre estamos a su disposición. O sea que aquí está la información de contacto para que puedan comunicarse con nosotros. And access on-demand recordings by visiting the Rotary Convention Theater and clicking on Rotary Breakouts or the agenda. Explore more of the sessions, activities, and networking opportunities available. Muchísimas gracias por asistir a esta sesión. Ustedes pueden encontrar más contenido y pueden accederlo en el sitio web de la convención de Rotary. Hacer clic